Nous allons commencer le deuxième chapitre. Les méristèmes. Les méristèmes sont des tissus végétaux formés de cellules embryonnaires. Les cellules embryonnaires, ils sont indifférenciés. Les méristèmes sont capables de se multiplier, se diviser activement. Ils forment des zones de croissance où ont lieu les divisions cellulaires, mitose. On distingue de sorte de types de méristèmes, les primaires ou les secondaires. Les primaires ou les secondaires ont des différences au niveau de la localisation de la plante ou les caractères cytologiques ou dans leur rôle. Chacun a son rôle. La plante. نبداو les méristèmes primaires. On a les méristèmes primaires ou les méristèmes secondaires يختلفوا في اللوكاليزاسيون يختلفوا في l'endroit وين جايين يختلفوا في الكاركتير سيتولوجيك ويختلفوا ثاني في le rôle. Les méristèmes primaires جايين كما نشوفوا في 4 endroits différents. On a le méristème, c'est des tissus végétaux le mot tissu بالعربية قلنا تاني هما des zones de croissance تسمى وين يصراو les divisions تسمى هنا تصرا division هنا تصرا division هنا division وكامل كاين ميريستم يصراو les divisions cellulaires تصرا une croissance. Bon, le méristème primaire جاي في 4 endroits de la plante. عندنا كاين يجي في l'apex des racines وكاين يجي في l'apex des tiges وجاي كاين يجي في les selles des feuilles وكاين يجي au niveau des entre-nœuds. Les entre-nœuds هما هادوما هذا سي ان نو هذا سي ان نو وهذا يتسمى entre-nœuds. عندنا اللي جاي au niveau des apex des racines وجاي sous la coiffe يقولوا méristème radiculaire ولا يقولوا méristème racinaire. الميريستème اللي جاي في l'apex des tiges اللي جاي في القمة كامل يقولوا له méristème apical ou la méristème culinaire ou la bien bourgeon terminal ou la bourgeon apical. كاين méristème اللي جاي في les selles des feuilles ou la جاي au niveau des bourgeons axillaires يتسمى méristème axillaire le bourgeon axillaire. وكاين méristème intercalaire تسمى جاي au niveau des entre-nœuds. هذا شفنا بلي الميريستème primaire جاي في 4 endroits différents من la plante. ندوزو le rôle. Les méristèmes primaires ils نعرفوا بلي ils assurent la croissance en longueur de la plante. تسمى هنا système plutôt méristème primaire اللي جاي au niveau des racines il assure la croissance en longueur des racines سما يطول les racines واللي جاي هنا يطول وش اسمها la tige واللي جاي هنايا وش اسمها production de feuilles وش اسمها. وهاد العفسة تصرا كيفاش تصرا ils produisent des tissus puis des organes. كيفاش هاد العفسة حب يقول بلي عنده دو رول اللي هما رول histogène و رول organogène. le rôle histogène وش معناتها il différencie les cellules obtenues de la division intense du méristème primaire. bon جملة شوية compliquée je crois. تسمى les cellules اللي obtenues les cellules اللي المنتجة من طرف la division intense تاع الميريستème primaire.
وش يصير لهم ديفيرنسياسيون، يعطونا دي تيسو بريمير. هذا هو لو رول هيستوجين، تسمى يحول لي سيلول بالديفيرنسياسيون en tissu primaire. Le deuxième rôle اللي هو le rôle organogène، يحول لي tissu primaire plutôt ماشي يحول les tissus primaires ils forment des nouveaux organes. دوك بهاد العملية تفهموا عندنا لو رول تاع الميريستان بريمير، عنده ان رول هيستوجين ورول اورغانوجين. يبدا الاولاني هو لو رول هيستوجين اللي واش يصرى لي سيلول obtenues من ديفيزيون انتونس تاع الميريستان بريمير صرا لهم ديفيرنسياسيون، يعطونا دي تيسو بريمير ومن بعد واش يصرى ان رول اورغانوجين، تسمى لي تيسو بريمير يصرى il forme formation de nouveaux organes هكذا. Ou le rôle histogène مع le rôle organogène, ils assurent la croissance en longueur de la plante. نشوفوا le rôle تاع الميريستème racinaire. نشوفوا la racine كيش جاية. La racine مقسومة ل 5 زون. وشنو هما أكثر من 5 زون؟ 6 زون بلوتو. نبداو بهذه سي لا كواف. ensuite زيرو بون نكتبش عليكم ما قدرتش نفهم شنو هذه كي غوز ما جي با كومبري بالك سي زون كي ريزيست ولا كي ريست جو سي با ونسيت وشنو بون بريف بي هذه واحد سي زون دو ديفيزيون، زوج la zone d'élongation، 3 zone de différenciation، 4 zone d'organogénèse. تسمى هنا يكون عندنا دي سيلول، هنا تصرى l'organogénèse، هنا تبدا يبدا لنا زوغان. وهاد العفسة c'est la croissance en longueur d'une racine. Et comme la méristème primaire assure le rôle تاعهم c'est ils assurent la croissance en longueur. Le méristème culinaire هو البوزون apical ou boson axillaire. قلنا هاد لي ميريستيم بريمير و سكوندير يختلفوا في 3 عفايس اللي هما اللوكاليزاسيون، لو رول، ودوكا نجوزو لا 3e point le caractère cytologique تاع le méristème primaire. عندنا 7 points، 5 نقاط لازم نعرفوهم اللي في الكاركتير سيتولوجيك تاع الميريستيم بريمير. Les cellules du méristème premier point, les cellules du méristème primaire sont jointives, متلاصقة. La forme des cellules est isodiamétrique. Les cellules du méristème premier point, les cellules du méristème primaire sont jointives, متلاصقة. La forme des cellules est isodiamétrique، يعني قياس متساوية. 3e point, paroi pectocellulosique mince primaire, riche en plasmodesme. 4e point, noyau central de grande taille. 5e point, nombreuses petites vacuoles. 6e point, protoplaste, plaste indifférencié. 7e point dernier, riche en organites cellulaires. Les organites cellulaires ont REG, Golgi, réticulum endoplasmique lisse, ribosome, mitochondrie en division. Quelques mises au point. Sur la différenciation cellulaire اللي هضرنا عليها هنا différenciation تاع les cellules هي différenciation cellulaire entière. كيفاش تصرا؟ ما عندنا les cellules différenciées وشنو هما؟ ils
يكون عندهم une forme ou structure ou fonction précise pour chaque type de tissu formé. تسمى تاع la tige ou la racine ماشي كيف le méristème primaire تصرالو une division يعطينا des cellules jeunes indifférenciées تصرالهم différenciation cellulaire يعطونا des cellules adultes différenciées. هاد les cellules adultes différenciées يتحولوا يعني بزاف لي cellules يعطونا un tissu وهذاك le tissu c'est le tissu primaire. Le filles indifférenciées هما des cellules compagnes et éléments du tube criblés du phloème. Cellules parenchymateuses chlorophylliennes, éléments du vaisseau du xylème, fibres de sclérenchyme. Éléments différenciation d'une cellule jeune indifférenciée en une cellule adulte du parenchyme chlorophyllien. Nous remarquons que le début, la cellule indifférenciée a de nombreuses petites vacuoles. La cellule, elle est de petite taille, ou elle a les protoplastes. Au fur et à mesure de la différenciation cellulaire, remarquons les vacuoles qui ont fusionné, ou les protoplastes كبروا الفوليوم تاعهم كبر. وفي stade final يكون عندنا cellule chlorophyllien différenciée. Nous remarquons qu'il y a une seule grande vacuole qui occupe la majeure partie de la cellule. Nous remarquons qu'il y a une seule grande vacuole qui occupe la majeure partie de la cellule. Les protoplastes تحولوا الكلوروبلاست. Les protoplastes يتحولوا soit الكلوروبلاست soit l'amyloblaste. Les cellules différenciées peuvent retourner à l'état méristématique primaire ما يقدروا يولوا للور كامل للديبو وكي يولوا للور كامل وش يصرى لهم ils perdent leur caractère évolué تسمى يعودوا يولوا كيما كانوا من الاول ولا كانوا évolué بزاف ما راحش يريح هذيك ليفولوشن راح تكون هي واللي زادت جديده كيف باسكو علاش عاودت ولات l'état méristématique primaire. Elle acquiert la possibilité de se diviser à nouveau. ما تعاود وما دي ديفيزيون تعاود تيفولوي. هاد الشيء ملخص وش قلنا les cellules adultes différenciées صالهم des différenciations يقولولنا des cellules jeunes indifférenciées ولا cellule ماشي ولا تسمى او تسمى كما حنا نقولوا لها cellule jeune indifférenciée ولا cellule méristématique primaire. هادوما تصرالهم différenciation يولوا de nouveaux tissus primaires. اسمع هذايا او يلخص هاد الجمله اللي قالت باللي les cellules les cellules différenciées اللي هما les cellules adultes يقدروا يعاودوا يولوا des cellules méristématiques primaires يقدروا يعاودوا يولوا des cellules jeunes يولوا des cellules indifférenciées هما واش يصيرلهم يولوا des cellules indifférenciées هما واش يصيرلهم par différenciation يعاودوا يولوا de nouveaux tissus primaires.